अखण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण।
दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं
श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय
श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री
दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण 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 खण्डविष्णुकार्यं व्यासदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः।